lumayan nih. Kayak orang nyetel lagu deh. Kayak orang nyetel lagu, bro. Pindah, bro. Pindah, bro. Sok kapal sih nyetel lagu. Pindah ini, bro. Ini apa nih? Remoro. Iya, warungnya Pak Matori paling nyetelmu anu. Lagune Didi Kempot. Kayak iso ngerekam. Cepit. Aduh. Tangan iso ndak enak enteng kalian. Sumber Jaya. Mau kapal mulai mana? Gak ketok mau koyo gak ono mau. Sangar kapal lagi. Tulisannya Latin ndak ketok. Mirai Murni Jaya. Paling.
Ono pitik. Murni Jaya. Murni tanpa rekayasa. Jaya. Murni Jaya. Malah iwak. Iwak bro, iwak bro. Anak sing ngoyo wong ngira.